بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. أمرمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ووا الله تيغانا أكنيرو تيغانين سكوه مانتين نانقوا. ووا نمان دوكي سيمرنا مغا أنا قبوندوا نبي نيمين كما فاري محمد. Adi dunkonu adi kapalemo ado sidesu aga tokido abatenga wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agano kahu faren jamanga wa Allah nyagana agana khair nyodangani dinado lagara Allah gano famundi o dinanga Allah gano jidi tuwago munnahante tuwago barkante Allah gano jidi liman ka godo gollisire Allahumma amin. Omaremu darul Qur'an wal hadith ndagan kama ona gasuko humanten kunyi tislama gun kunyi ndenga ona gasuko humanten kantati mare magun kantandenga ona Allah nyaga agana kisiro tange nyawdangani oga duna bangesui agana khairi gabe nyawdangani oga nokusu ya rabbi o kunyi ndenga kati daga ke khlisunga aro daga tuano aro daga khidmandano Terinkan wanda ya gare wa suko humanten kunyini na Allah nyaga Allah ga nasahanya be su dangani Allah ga nakisi watangenya be suko humanten dangani daga so se ganne ke akinya nonga ona kunyi ndendo kanta ndendo mama ndenjo ko ikati daga nuku dunkon suko humantenga ke wakati watu be menu ga duna no gondi o wa Allah nyaga na Allah ga no da hakisi no da tanga bakiya ona Allah nyaga ya rabbi Allah ganno kisi baka wati burunga ya rabbi Allah ganno kisi baka qawya wondo turunga Allah ganno kisi baka sahindo sahi dumbe sahi khullenga ya rabbi Allah gana osuko manten kisi baka wati burunga Allahumma amin. Omare mona gasuko manten bismillah wal halaqin kama kenya gani al-qutufu daniya في الخلافة الراشدة فاري محمد صلى الله عليه وسلم أهل صغان سرون قباره وعثمان بن عفان وغتنا رضي الله عنه وأرضاه أنا عثمان أبلي لغلوني فتنة بغير عثمان بلانتاغل لغلينا كن يغنى عثمان يمي فاتي سببونا يغر عثمان كالي فتنة بدي kiani o tare kamendo tanagatendo tare segundi adanyo tare hamanteke onyo ga diga menjo ko humbe kama kenni o ganati fitna kenya ma fitna ke ganyana Usmani me sayyidun pragun sababu iga Usmana karni fitna ke no gondi haklan tengi du tirni ho hanabe kenni o fitna giru mani batenga mane kanda ke fitna sababu manda ke fitna sara onyo ga diga menjo pakenya kama onyo ga ko enanti kono mo ni sikiana fitna ke gri mogonga ayo gonda ko nanti soro murtun toku kuwe meno ga Usmana kari ila Usmana jirgi hinu yogo adi nanti kuma dungeti kunga kompino wala kunka andangani otare ha mantendi igara yugonya gili farenga gati khibaru sallallahu alayhi wa sallam idaga kunya girndi sasa na kunyanya nanti Usman jirgin tikenga ti mani sabun siga ga daga badri gajangenga mani sabun sigi uhudu gajangenga aga sage nan ka ku menu ga wuru Usman ga kahiya mani sabun sigi kemrenga bay'at ar-ridwan aga man ken kuren kamma kuni hinu agele farenga gati khibaru hitin to nyani
yoga fitnan tasire anta kontono hoy idaga ko gad nanti mani sabun sigi aga qur'ana ke saha mani sabun sigi aga no ko yogonu sugandindi nanti jakkan yogo mumbani nyigano nga ado jihadun sinu o se ko akamma o tare hamante kundo hinu bembeno ganonga igadi gutuni ka hu hikei tampi qallu yanukunga kumpiti suluku digamui igati Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ti anda Abu Dharr qatabaka Madina kenne garini kendi menu bembeno gadi kahiye tampi qallu o se kunya kamo tare hamante arna to haqlundi kon wo hilani bembega fitna igri sababunga kenya nanti ho hanan ke mesre mbega kan khibale koni kenni khibale kiyanda na nyai tarihu kongana nyani ato nyani Saif ibn Amr at-Tamimi akenti fitna kega gri mo bembe sero yuwani kitu gonu anyi halle kunya litallo hikedi ikunya nya fitna igri sabunga kenni igwayi ato nyani Abdullah ibn Saba digamuku aho depegani kebembei nanti Abdullah ibn Saba asuluni yahudiya nyani abaka Sana'a yahudiya nyugwani kei aslamahu Uthman ibn Affan waqatinya radiyallahu anhu wa arda agaslamahu agli Sana'a na li Hijaz kingani Makkah do Madina kempalle abunonga ala trendenya nandaga yanka Basra jamani nga Basra dibenga kempalle agri Basra nandaga Kufa kempalle agri Kufa nandaga Shami kempalle adagali telle sabati minna Misra algal sabati ni Misra dibenya di yawakoni hinjo parunga ake haqqarlani wanya maga anyika mana kunya sanqi surundo menaga kumpa qarlani yugani nanti fare sallallahu alaihi wasallam awasagnirini nanti fare ngasagnirini sallallahu alaihi wasallam kenya kempa qarlanye nanti fare ngarini anyi kesan kin surundo menaga haqqarla tanabe ganya maga kenya nanti Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anyi khawana nya khalifa ngati fare wasiqannenga nanti fare ngasqannenga nonga nanti igana fati Ali an kawananya khalifa nga anyike gari ka konni iwa kon nanti kenya haqqarla nyai na kensa qisrondo menaga yonka ki haqqarla hillandi kenga nanti Ali yani khalifa nga anyi kawananya khalifa nga ti farin wasiqannenga kediga me konge aga humembe koyni na kenya na rosirin yimen nanti Usmana radiyallahu anhu arda anda Ali toro nambarti adi haqqen do menaga nanti Uthman da Ali haqqin ya bosai nan sigitai ala sembe nya ko ya Ali ya manka kendi me nan Uthman da Ali torwa bari siren paqqin ani kebembe an ana kumi haqqin ata yo anda ka mannen toro anyike ya konni haqqar lakena kiya koyni nasrun no londe kat Uthman ya radiyallahu anhu wa arda Uthman bani hetide na ko yana tukube meno agada Uthman sama yagasu ko mantenye ke ila meke idi kitenki ni meke tora kama kengani Abubakar Siddiq ya adu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu arda nanti iyanda meni na Ali haqiqe bosai nan sigadi haqqen do menaga anyi kenyana na Uthman to gombonondi wani diga mu ko kon humbe meno ko Uthman agoli nyanganu ku to gombonondi ku men ta wontenga dibunga kuwe mbembenu ka kanan ka gondi kuwe mbembenu gouverneur nunga anyukun ka togonu bonondini nanti yo gollu nyana tongunne ken takwana nya golle ngan kawana nya mo bembe intakka man yake mo godi wa soron nyugonun kite himbe mbenu gada adiga muku gadi immendi iga saka adiga muki imarse te adiga linguki na ko nanti hike inan kawana girda battenga inan kawana sigido hike battenga yonka to anyugonun kite kwe mbenu gani ayugon ni mustashriqun nyai humi melo agri kembrenga kimba kambang yang akinga Europe mbangonga na le islamagu qarangen dabali kundo tarikh ngumu nyogono gilisunna gumundo shi'anu ayugon da ko nanti Abdullah ibn Saba ike
sikanga hindide nan tuko akenya tanyi khibare ke halle ani kamana khibare ke nyonto nan sikanga ke digami kongendi yogon ni medaga mikatini Abdullah ibn Saba'i ana ko guna ngiyata inati digunan diga munyani yoka sere imi manyino sere imi to ngana Abdullah ibn Saba yonka guna ngiyani kanjagamane ado lagabure kanjagamane kal lagabure anna qisan ko anna lungondi kanjane ma sedai lagabure ma sedai nanta Abdullah ibn Saba yakani kem mogwai yogon ni medaga tinye kenga yoke danga diga mike tungum pai antella nya kitabu khasube menu ganonga isi se ke go kama kinga Abdullah ibn Sabaiya isi ha kama kono mogodi hume mbega sikkan kutin bakkan yonke nanti igo kinyononga Abdullah ibn Sabai tungunya ni nanto ko manyo ke ken diga mentadi wa anga tella nya kitabu menu gani aqidan kitabu nga hadithen kitabu hume menu ga sene sironda mben kama iwase heni go ke kama kenda ko nan tanya nonga gunange heti danga mane heti anga famu noga nanti sere menuga tin nanto ko Saif ibn Amr akenya na khiwale ke koni anda agunange taondi na qissa ke bugudu maga na invente tongunta kendi bari kitabun si heke go kama nan same Saif ibn Amr kane kembrenga tarikh gumeke anga tele ke go khibare nyike ngani Abdullah ibn Sabaiya anga nyini sunna gumun kitabundi ko anga nyini shi'anu khat kitabu ni gasi hina kama mo bembe kenda ko nanti anyino nga nanto ko tungunta diga mukuli fefew ken kalanta sahana kensu ko mante humembe gani iwo ke khibaru Abdullah ibn Sabah khibaru ko Saif ibn Amr yakubu menu koni adu hadisu ngamen Allah bari hadisu ngano nga humembe nu gasi he fitna nun kama fitna begari ni bugu faren palle sallallahu alaihi wasallam farin da kore nyakati fitna nukui ada kore nyakati igri mogonukui ken qissa ke arukum hadisu amen alla kunu mogonundi haraga ni faren koni sallallahu alaihi wasallam aga masire duran to koni amasire jammu koni tagumanchu anita aga di koni wara tagumanchu ku doke qissa me kita iwa mesembendini mogo siringa keni akon mo hilandinga nanti Abdullah ibn Sabai anyi hiki halle andi talladi na hiki khoti anyi kama na soron no londi keni akon mo yoy akon mo sikandi kenni ananti himembe kan fitna ke sababunga kenni alhala nun yillenyi maranden daga mogonga yille ti dina dunko yime ille mogonga bade angana islaminun dibun pai angana islaminun maranden pai ucinne no gondi hinu ku ha yille amene hinu ku yille tagu mogonu mare mogonu hari nabulin kara islamin jamane nga ayille angana tagu na hay jamane ken jamane bucinni ayi fare nga gati sallallahu alaihi wasallam Abubakar Siddiq wagati Umaru wagati nga jamane ke ha khoro ko Usman wagati nga tallan khoro kendi marandem paga yille jamane be goni kamana maratan pille sine kan son tan mikane kempeti khadi o ha nya jaman khoro ni kendi a khore nya sabu yin debu nyugo londi marande ke no gondi kumma nyadi qabla nyugo lo soro nyugo lo marande ke di soro wembenu ijukunun tabana imare mogonun tabana iqoro mogonun tabana kunsu ha alime jamane no gondi qabla nun qoro arabin qabla nun ngadi kumi menuga heti arabu yikun ka gaben karo jamane ke no gondi keta kesu ko humante angana tauna hay qabla nun ko ga ikinye mei irome no gondi ila mella da nun mutu ila mebre mogonun mutu lemunu ha gadi sare nan qoro ikundo subhanahu kunta bana daga mogodo jikudi kuembe no fare sallallahu alaihi wasallam agadi marani qorondi igada islam agulli ke mutu nari kunkun kama ikunya suru khoronga lewnu nya agri kum palle hakarla igana kunga ado suru khoroku hakarla nga bakka miwre angana hay gadi noye li jamane ndi hakke ngabo na bure ngabo halawale mengana hogu wati su na bure ngamaga ana simmandini hinu wayi kibe mbega nyi miskina gondo dullinte yuguma isimmene hinu bembeni kube menu hakko ngani na bure ngi maga isimmene ku menu tananu nye kenka bane heti
islama gun no gondi jamanu ku a jaman la kenga munyi terenen nya haga gabo suron sai geli madina nrata uma shami suron na geli madina nrata uma kufa suron sai geli lele ne terenden gabo jamanen no gondi terenden kanya sabu ina higabe ko isuronga na hakarla gabe ko isuronga kebe mbega manyi isiro khoro kumaga kensu ko manten dangani na burenga boyendo terendeke lagahiyenga khoro jamanen no gondi ariti hasidagu ado kemrenga habamba na go surondo menaga kenya hagari magari nyati fitnan sabunga islamin jamanen no gondi ken fitna kunyi fitna no bemenuga gri jamanen no gondi keta lemunu bemenuga khoro jamanen no gondi iga khoroti hakken no gondi ikunya hagal hakarla kita kenya hagal lagari yilli nanya kemrenga fitna ado habamba na go nga ido menaga kenya liti fitna nga ado sori yempo khore jamane ke no gondi kun fitna no kun yugo haganya Usman ibn Affan kara sababunga radiyallahu anhu arda kukun mo nusi suko humanten koy eti on kanga na hay yala kukun mo nusi kisu ame girniba ate ay kusuk nta me girni no ora wati no kusuko humanten takenga hikidi kusuko humanten takenga ngarni hike no gondi sirebe ganta guna hay khibaru kunta me girni angana hay nanti ko suruku idan men no gollondi ti hinu gon wayi na kunya dudangani sigi sollei ire Usman gadanga mo bembe hakle ngawtu kengana nyana ina hinu amurnu keta inikatu katu mei inika huma mei kembranga ini borto ini tagani do miana ayat kembranga ona gayeteke kila wa famini ken kantanya na masuru nyugo nyankite kunya ni tallo ne hikedi ina khoti na nyagami ya du to halle kunya hay Abdullah ibn Saba ini menui kembranga ken kado hilandi ken tambe girnini o gati ilantanya na dome sikandi kega akawanya nake angana hay je islama unga khorona ki mo ke bembe soronga ni tampie bedo dulle bembe do miskina ho bembe di hakken gari keta na burenga gabo ewa telenne ka gabo jamani nyime no gonde keta hakkarlo nsage harage do menaga sakati kubembe nu ga mareti fare marande nga sallallahu alaihi wasallam kumpo gabe yukhurahu ma hogabe fati lemunu nyangri keta ho bembe nu ayugonu imadu ki madina yimme ikun khoro basra no nyai khoro kufa no nyai khoro shami no nyai khoro misra no nyai naslama on muti nonga imakinye madina ido faran sahabul khoro mattagu ku kulla way kitenkin ni meina hinyu gonun famu hamu mogodi aha mo gonye ga hetike bembe kendo ku banu ganaka huma mei anga ngana nanti hakkeke ado kembrenga soro burungi halle ga kamani no gollondi ado kembrenga igana nyi no gollondi timania nanti ada Kenya amanyi kawana Kenya agana Kenya nyi kawa dinanta kei ina kunka huma me natke mbrenga angala ngal keganya awli ni kei kendi kuhinu kusabunu sikisuko humante mpeti hinoi iga megrindini kusuko humante ihinta megrindini inta antanya nantinata kapame isuko humante la kapame na kwa nanti fitna ke wone glis sababu kukumbe merusu wakoni isu takilla wangarni hikedi igana fitna ke grindi ke mogori na nya Abdullah ibn Saba idi kapallemo iya nasoroku no hollondi eda haya soronga hakke bembedi sasa lumununga khoro mo bedi sasa ena katna barti di haklun naga nan katna lo islamin jama'an no gondi nan katna fitna ngirne islamin do menaga sakati khatan ku menuga koni tonya ni inyiganya yonka dirgi mana heti ikun nariketa na kun khorondi na kunga ni yamba soron nyago ngure na soron no gollondi kati Usmania ado farin sahabanunga na tuhuma nungu tun sari kama kesu ko mante kenya nya fitna ke agri sababunga harsa humme megani ku digamu menu wakoni suruku menu ga sagu digamu ki egade butte ngutu katu Usmania surani tongu ne inta Usmana tu mugosiri surani la ya'rifuna qadra khalifatihim kebe mbegi mendi sasa ke kananke serebe mbe yimi megani inta haqiqantu ke gani sere khore ngananki haqqi be faran sawa khore be gani ikunda ay gonda mugo ido Usmana mata o mekka ma inta Usmana metu nanki kenga kendi ananno ke mo gondambe inanke nogol londi katta ina to wanto sire mbegani angan natu antanyana omarem
ogada ko mo bembe Usman tarikhun gumu ida ko ke mo wad nanti Usman ibn Affan radiyallahu anhu aw ke la garinga sorokudi no ila men no gollondi kattayi saka simi me wala nanti sabaiyun iya da soron no gollondi kattayi jamanen no gondi ida soron no gollondi kattu Usmaniya radiyallahu anhu ida soron husundi kattu Usmaniya na Usman khatawun yautu na kunyan basron ya gumure nanti adox kanan ka gun taqawa anan qawai nan girda batteni haqqum mulu amaga ida kawtu timmin nayi fitna magri madina de fitna ngri madina sellanyai na to Usman kinga ade sahaba no minuga madina yukunga sedo humbembe kinna kula soron no gollondi ida soron yugo murtindi la to indi na to madina ga heti kenda ngani kitabu gumunda kon nanti jaman benu gari ni Usman kari igrisel lanyai igri minnai o hayrne kenya kanda ngani keta idanya jamanu nyai ayugo ngri Misra nalli kembrenga Misra ko kunya nyikane idi jamanu iyo kungriti Misra na Madina khale nanti warini kembrenga Usman khanne maga jamanu yugo no griti Basra hono griti Kufa kembrenga jamasu iganyiri Madina iti jatenyi ma baina 600 ila 1000 na hata kamotumi kati ujine sere jamasu ni kenye Misra jamaa ikunda killenguti warnini Kufa jamaa kada killengutu Basra jamaa kada killengutu jamasu na hata kamotumi kati ujine sere wakati be igabaka imabogu nanti imako soro nanti warini fitna ile idanya soronda nga nanti ko hijunga atinya haga tinto ikunga tele hijunga iwatele hijajunga kendi ibugo kanenyi kiai nanti ikunna ko hijano nga nanti ko hijano nyani na to fitna ta soro nyani ida mewtu jiure na bembemben city Osmana khanne maga islaminu nya khanne maga yo ga ibugo khanne ko soronna maga sikki soronna maga subidi igrina dunya ko hijano nya ida killengu tuki khanne akama Kenya hijiran tanjikendo sina karagandi lagalum bangunye ida Kenya mania soronna maga bagu yisero soronna maga tunanti ngani burebe mbegi ya igasiki kane islamu ndaga gilli khanne maga ni sagani mo bembe wakati kebembe iga tinto Madina iga kinye Madina tinto yendi Madina kon sikka idi kibaru kinye Madina kon nanti soronyo wa killenka makundu kundu Madina kon kanu ihimure Madina kon sikka idi Madina kon ni mogon surondi nan sigi kane igai mebe meno gari ila tunanta hoko Madina kon ga sikka hikeli imagaro Madina yanka killendi yanka Madina sellanga yonka ila tuno ga hikela mogo mbe kehi lanta athil atara lantara latono kehi atara lantara latono kembrenga mona ngido hiki batenga hania ila hera tanakutu ken no kunni wat kebe mega tinto Madina iga yamanda bariketa ila jaman kanan konya grindi ila jaman kanan kon grindi kunna ngrin nallo Madina jamaki kuten na maaro di batenga Misra jama soro meno ga bugu Misra jamaki ikun kanan ko ila soro ngon ko me kanan ko kungrin na kati Ali ibn Abi Talib ya radiyallahu anhu wa ardahu nanti ndaga sihir Ali batenga ikunna ndaga ido Ali na mehamu khibarendi wati kenni Misra kanan ko Misra jamake kanan ko kenganya Misra ikun kanan ko ndaga kati Ali ibn Abi Talib ya radiyallahu anhu wa arda minakatna Ali nolondi inakatna Ali hakharlan kita Ali na kahikunga mogobembe kem mogobana nedi Basra kanan ko ikun jongo ikati Talha ibn Ubaidillah radiyallahu anhu kem mogobana nedi Kufa jamanka ikun kanan ko ndaga kati Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhu ida muruku kanan ko maga ku sahaba khoro maga na digallungun kidangani mogobe iraga kapia yonka kusro sikisu kengani Ali ibn Abi Talib ala Talha ibn Ubaidillah adu Az-Zubair ibn al-Awwam radiyallahu anhum wa ardahum ila suruku idi sagandi ina fitna laqe wara idi qata nanti mboy kanundi
fitna ta suro nyani ina fitna laqe wara iga ke be kam tungun tadi ina laqe wara ida ibagabaga ni sagandi iho homa dunge soroku trinkana idi qata soroku gara tunanti imallora kitaku sahaba khoroi a kenda ko nanti madnanko ti kumpa karle kamade ikun nan ke fitna be iga kama kunu madnanko ta ke kama kenga nya da dunya nan ko iga sagene sasa yanke aga da ko mo bembe oku ngatele keta igri madnanko nga sahaba ndi idi qata baka dibendi isage ila dunya ko iga sage nan dagi debunga isage nan daga na ucine ho daga ti karanga na uci tara kempalle ucine ganya idaga nan daga kempalle isigi inyam palle madnanko nga sage madnanko kum maka keta hillaqi haga wariya ikum maga hillaqi ware kuwe menu gari kufan kon sage nan daga ti kufa misran kon daga ti misra basran kon daga ti basra isan ki baka mai sazage yanke hillaqi ware anga sene humbe beta soroku isagari ne kadi ijuntal iri ware madnanko kama iri ijuna ngari kama debendi anga sene yoro deben no gondi igaro deben no gondi sabon de tirni oku da akun pete mane kai aka kun ta gale hillaqi wara aka sage nan daga mani kan da galiti man da aka sagandi mani khibari na nonga kenganya misran ko nyanti ikunda sirinya ngari killendi hari do hari nyandi menyi killendi letra nyana hari ke maga igra sigindi da sige idan letra ngamaga letra ke gri ke mrenga kanan kenyai khalifa nya kinga no usmaniya agakati akanan ke agol yana bembe ga misra nanti kai tinga nakinye kuwe menu ga bugun na li nanti wani fitnan kutu madina ani kari ani kanden kutu ikunda ke letra ngari ke maga ikun ka sage mai mu da fitna yon ka hinga nya ke mo wadi ikun ta ga walla isagen nalli ke mrangen ta hilla walla Ali ibn Abi Talib da diga me trinka atira ngani aku misran ko anda letra kikita aku nyanda letra ngari hare maga misra kilendi makamo itiyo atiya kufango aku na kufangi le nyakama ko misran kilenga haraganta kille aku nda tukamo nanti misran ko nda sirensi gindi misra kilendi letra ngamaga aku na kintu kamo anda ngal garen ki angana garen ko haklan tinda tanni abutengala hare ni bani misran ko ti kunya nda sigini misra kilendi letra ngamaga akun kalle ke killa wanyana ya kufan kun da tukkan mugo ikunda akun sunan sage wakati bani na le mini killim poto nga dome ken ka katanya kamo letra le telefon ta ga do mena ga fax intano ken katanya kamo ali tina mulo kenya to kifa alimu bima laqiya ahli misr kufan ko una akun yatirni ke akun da tukkan mugo nan tiki khibare misran kun da ke khibare ngari killendi kera misran kon kita killendi akun da ke tukkan mugo akun dika sage dome na limenyi i wakati bane dingra bane killimpa to ngadome ken katanya kamo Ali ibn Abi Talib da adi dori ke tirni nde jabu makiti maka few barkira ko nti garin agani kuwa ngonga gantin o kala sirinya sigindi ira ku masire sigindi letra telefon ta ku lokuna akunda tukka mo nan tuku sage akun kala sage na men kena ko nan ti diga metro wonti heti garin yani igara tunan tiketa ira tunan ti Ali ko ne ke ngara hikira ga mo bembe abati to ngunaga jabu ko takiti ne maga iti hey akawa hike to nguntua igaro Aliya aga kana ke kenya mukadanya ke mo kunta mulan to kana ka wonyeti de yambo de penike Usman ke ko to kana ka wonde ho ganyana ke no ko kada ken da bari yonka iti mani adangani idi kala dabar hum be galinga kadangani la hajata lana fi ar-rajul liya'tazilna digam de penike bembe wana kullen ka kadangani okun ta sagene Usman kana ka gunta gemmo kui aga hum bembe nyana kala kenya ambo kana ka woni hinga nyake mogodi ida dunya keda ko ikungarini ido Ali nuna me ha munwa khibare ngaka na daga nya mogo bembe ida hikenya ke mogodi
ko ma ina me hamu ken no gondi iro debe no gondi Usman wasalli ti surunga ikunyi me watele salli Usman halle misirendi Usman wasalli ti surunga ikunyi me wasalli ni kahini Usman ya misiren no gondi ilo surunga salli ni dome imati madnan kon nangane khamaga salla halle imati kanan ke heti yogaida ko yogoni qala hinyare murde o kunta Usman kanan ka humulla ken no gondi Usman wi gollenga awi kanan ka hunga itoko ke mogo adi sorokuwa kamana ihera burunkutu ihera burunkutu megatelle mengalu nyugon ndabari kum mengalu nogondi ucinne ganyana idaga Usman kallaga radiyallahu anhu arda ida Usman kan kori na kallaga Usman wa kan nogondi nantike mbrenga Usman tabaka selle Usman tabaka selle ila Usman kallaga radiyallahu anhu wa arda kendi kempian togorono kenyan togorono mega katna Usman mekkali kan nogondi radiyallahu anhu wa arda kiani qissa ke aho depenga ona linga khalen sigindike khumbane alla ga dunga tay ona ro qissa ke men nogondi e katna Usman kallaga kammo farin sahabon da makkan sigire dabari Usman kallaga nen nogondi inyam palle na to nanti suroku ida nya fitna ngaketa igiraga Usman kanga ina mula na Usman kariya menka ina mula na Usman toro ikandi faran sabon ga sigira be de bari kendi Usman ay mesgira gani kannanga ken sabare no gondi ona kenya masalanga nya na do me insha Allah ta'ala kumbani wala yi khalen siginde kay kembe ko na muru Allah maga Allah gana ya sawaba yi na baraje nya usuko mantian dangani khataw be gana kite ya rabbi Allah gana kenya mpusuko mantian dangani Allah gano famu ndo odinanga ya rabbi Allah gano kutu wa humun nanje to wa barkante Allah gano jidil man ka ko golli sire wada muralla maga Allah gano kunnoku magano ko arjanna ya rabbi Allah gano kisno tanga maga no tanga baka jahannaba imbenga duna khairul la gala khair ya rabbi Allah gano nyango dangani duna musiba la gala fitna Allah gano kisino tanga bakai walla nyaga ya rabbi Allah gano kisibaka qawiyahu adu turunga ya rabbi Allah gano kisibaka sahinga ado sahihulle ya rabbi Allah gano kisibaka wati burunsu ko mantenga ya rabbi o Allah subhanahu wa ta'ala nyaga na ya rabbi watun to Allah gana sahanya ngidangani o Allah nyaga na khotunta yemu ya rabbi Allah gana no nyangi dangani o Allah nyaga na ya rabbi hammi ga sirsu ya rabbi Allah gana pam minjara ya rabbi ya Allah Allah gana besu ko manten pam minjara o da Allah nyaga ya rabbi Allah gana su ko manten laga dun surondi Allah gana suturu ke no wandi no suturu kala watinga no suturu kallem palle na sutura ke timma dunya dangani arjanna loyinga Allahumma amin o mare mona ko manten ko ina ta gasu dangani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aga da ka akhinyani Zaid Salihu Touré